जय जगन्नाथ दर्शक बंधु चलंतु देखिबा आजि दिनर 10टी मुख्य खबर किंतु ता पूर्वरु आपण को जिल्लारू देखुछंती कमेंट करी जणांतु जहा द्वारा आमे आपणंक जिल्ला तथा ग्रामर खबर विषय रे ताजा खबर सर्वप्रथमे देई पारिबु। तेबे चलंतु जिबा आजि दिनर प्रथम खबर उपरकु। सृष्टि हेला जड़ा लघुचाप 2 दिन प्रबल वर्षा संभावना पश्चिम बंगोपसागर और उत्तर ओडिशा उपकूल संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे आज अपराह्न रे एक घूर्णिबलय रहिथिला। समुद्र पतन ठारू 5.8 किमी उच्चता सह दक्षिण पश्चिम आड़कू सृष्टि हेइथिबा घूर्णिबलय प्रभाव रे आज संध्यारे बांग्लादेश पश्चिम बंग और उत्तर ओडिशा उपकूल रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेइछि। सेहीपरि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और पार्श्ववर्ती अंचल रे आउ एक लघुचाप क्षेत्र रहिछि। जड़ा लघुचाप प्रभाव रे आसंता 2 दिन धरी सारा राज्य रे प्रबल वर्षा लगी रहिबो। 15 तारीख अपराह्न बेलकू वर्षा परिमाण सामान्य कमिबाकू थिले मध्य 18 तारीख पर्यंत विभिन्न जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे आसंता 24 घंटा मध्यरे मयूरभंज, केन्दुझर, संबलपुर, बरगड़ और सुंदरगढ़ जिल्लार गोटिए 2टी स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा सह झटका पवनर बेग घंटा प्रति 30 रु 40 किमी रहिबो। तेणु एही जिल्लागुड़िकु ऑरेंज वार्निंग जारी सह सतर्कता अवलंबन करिबाकू कुहाଯାଇଛି। उपकूल ओडिशा समेत अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़, नयागढ़, कलाहांडी, केरापुट, रायगड़ा जिल्लारे प्रबल वर्षा हेबाकू थिबारु येलो वार्निंग दियाଯାଇଛି। जुलाई 18 पर्यंत ओडिशार विभिन्न जिल्लारे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा किंबा वज्रपात सह वर्षा हेबार संभावना रहिथिबारु येलो वार्निंग जारी हेइछि। गत 24 घंटा मध्यरे ओडिशार किछि जिल्लारे हालुकारु मध्यम वर्षा हेइछि। दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशार कलाहांडी जिल्लार गोटिए 2टी स्थानरे प्रबल वर्षा हेइछि। कलाहांटीर टीएच रामपुर रे 7 सेमी, कटकर कंटपड़ारे 6 सेमी, केन्दुझरर शालपड़ा, मयूरभंजर रासगोविंदपुर, चांदुआ कुलियणा, सुंदरगढ़र टेंसा और नयागढ़ रे 5 सेमी लेखाएं वर्षा हेइछि। तेबे चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। राज्यर विभिन्न स्थान रे वज्रपात जगु 13 तारीख पर्यंत 6 जनंकर मृत्यु घटिथिबा बेले गतकाली आउ 5 जनंक मृत्यु घटिछि। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। खाताकू आसिबो पीएम किसान टंका। कोटी कोटी चाषी पाइबे 20तम किस्ती पीएम किसान बा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे सामिल थिबा चाषींको पाई खुशी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे देशर कोटी कोटी चाषींको अकाउंटकू सीधासलख आसुछि आर्थिक सहायता राशि। खूब शीघ्र चाषींको खाताकू आसिबो पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती टंका। 20तम किस्ती रे चाषी मानंको अकाउंटकू 2000 टंका लेखाएं आसिबो। किछि गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई आउ 2 रु 3 दिन मध्यरे ही चाषींको अकाउंटकू आसिपारे पीएम किसान योजना 20तम किस्ती टंका। किंतु एनेई सरकारी स्तर रे एकार लेथबी 5-7 मूर्धेण नंतेश ह्रस्वईकार घोषणा करा जाई नाही। देशर प्राय 12 कोटी चाषी उपकृत हेई आसुछंती। प्रत्येक किस्ती रे चाषींको अकाउंटकू टंका आसुछि आउ आर्थिक सहायता पाई खुशी व्यक्ति करुछंती चाषी। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। 22 दिन परे नवीन पट्टनायक सुस्थ होई ओडिशा फेरिछंती। से शनिवार अपराह्न 1टारे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचिछंती। नवीनंकु दलर सदस्य माने स्वागत जणाइछंती। विमान बंदरठू नवीन निवास पर्यंत बीजेडी कर्मी और नेता माने दलर सभापतिंकु सदागत करिछंती। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक चिकित्सा पाई से गत मास 20 तारीख दिन मुंबई जाइथिले। सर्भिकल आर्थराइटिस समस्या नेई मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हॉस्पिटल रे 2025 जून 22 तारीख ठारू तांकर चिकित्सा आरंभ हेइथिला। चालंतु जिबा परवर्ती खबर उपरकू। केंद्र सरकार नकली एवं निम्नमानर सार बिक्री विरोधरे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबाकू राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़िकू निर्देश देइछंती। केंद्र कृषि और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचलर मुख्यमंत्री मानंकू एनेई चिठी लेखिछंती। समग्र देश रे नकली सार बिक्री
ରିହାତିଯୁକ୍ତ ସାରର କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟ୍ୟାଗିଂ ଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, କୃଷି ହେଉଛି ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟରେ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସାରର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଠୋର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କଳାବଜାରୀମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ସହିତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିବା ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। 3 ଦିନରେ 15,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା। ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଜୁଲାଇରୁ 12 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି 3 ଦିନରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 15,300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଜୁଲାଇରୁ 12 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି 3 ଦିନରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 15,300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ହାର 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। 14 ଜୁଲାଇରୁ 20 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଳ୍କ, ଆମେରିକାର ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଡଲାର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଯଥାକ୍ରମେ 94,000ରୁ 1,02,000 ଏବଂ 1,05,000ରୁ 1,18,000 ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 9,971 ଟଙ୍କା। ସେହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 9,140 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ 7,479 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 12 ଜୁଲାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ଯଥାକ୍ରମେ 7,100 ଟଙ୍କା ଏବଂ 710 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 11 ଜୁଲାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 6,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। 10 ଜୁଲାଇରେ 100 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 2,200 ଟଙ୍କା ଏବଂ 220 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ 10ରୁ 12 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ 100 ଗ୍ରାମ ଏବଂ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 15,300 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,530 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜୁଲାଇରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1.3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରକୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ଏମ୍ସର 5ମ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେବେ। ସେ ସେଠାରେ 31 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଏବଂ 643 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।